Dance, the rapture immortal. Time was when Bharata Muni came to Kailash to visit Lord Mahadeva with his apsaras Rambha, Menaka, Urvashi and Tilottama, and told the Lord of Dance, I have composed a drama on the Sagara Manthanam, the churning of the mighty ocean, and I would like my apsaras to present this drama to you, O Lord. After witnessing it, Lord Shiva said, exquisite Bharata Muni, exquisite indeed. But how much nicer would it have been, how much more complete if you had mixed Nritta along with the drama. Bharata Muni in some trepidation said, O Lord of Dance, I know not how to mix dance with drama. You must teach me how. At which Lord Nataraja demonstrated his Ananda Tandava. Overawed with joy, but in some fear, Bharata Muni said, O Master, that was awe-inspiring, wonderful indeed, but how can my comely maidens, the Apsaras, imitate or emulate such masculine steps? Could you not teach them something more feminine, something more suited to their delicate charms? So Lord Mahadeva invited Devi Parvati to demonstrate in Lasya what he had just done as Tandava. And this union of Lasya and Tandava was brought to earth by Bharata Muni as Bharatanatya. And therefore it is said of my Devi, Maheshwara Mahakalpa, Mahatandava Sakshini, Lasya Priya, Layakari, Lajja Rambhadi Vandita. சர்வேஸ்வரா, தாங்கள் முன்பொரு சமயம் ஆலகாலமுண்ட சம்பவத்தை நடித்து காட்ட எனது மாணவியரான அப்சரமங்கையர் ரம்பை, ஊர்வசி, மேனகை, திலோத்தமை அனைவரையும் அழைத்து வந்துள்ளேன். அனுமதி தர வேண்டும். பரத முனிவரே, நடக்கட்டும் நீர் பயிற்றுவித்த நாடகம். Sari da mani sari da maga sa da ni da ma ga ma ba ga
பரத முனிவரே, மிக அற்புதம். எனினும் இவர்களது அபிநயத்தில் நிறுத்தத்தையும் சேர்த்திடின் மேலும் சுவை கூட்டுமே. ஐயனே, தாங்கள் கூறும் நிறுத்த வகையை யான் அறிந்திலேனே. தயை கூர்ந்து அதனை தாங்களே யான் கண்டு அறியும் வண்ணம் காட்டி அருள வேண்டுகிறேன். Deem tat deem, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Deem tat deem, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Deem tat deem, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Deem tat deem, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Tarau, tarau, tato, tadim, tadim, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Tagarau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Tana tadim, tana tadim, tana tadim, tadim, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Deem tadim, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Tarau, tarau, tato, tadim, tadim, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Tarau, tarau, tato, tadim, tadim, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Takanau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tat tat deem, deem deem tat deem. Takanau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tat tat deem, deem deem tat deem. ஈசனே, வலிமையும் கம்பீரமும் செறிந்த தங்களது நிறுத்தம் அற்புதம். ஆயினும் மென்மையே உருவான எனது மாணவியர் இவ்விதமதை ஆடுவர் என ஐயமுறுகிறேன். Deem tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tarau, tarau, tatom, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tarau, tarau, tatom, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Takanau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Takanau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Deem tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tarau, tarau, tato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tarau, tarau, tato, tadim, tadim, deem deem tadim. Takanau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Takanau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tana tadim, tana tadim, tana tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tana tadim, tana tadim, tana tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tarau, tarau, tato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tarau, tarau, tato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Takanau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Takanau, tagachau, tagato, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tana tadim, tana tadim, tana tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Deem tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tarau, tarau, tatom, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Tarau, tarau, tatom, tadim, tadim, deem tatadim, deem deem tadim. Takanau, tagachau,
ತನ ತದೀಂ ತನ ತದೀಂ ತನ ತದೀಂ ತಜಣು ತಕ ತನದೀಂ ತನದೀಂ ತಜೌ ತಜೌ ತೋ ತೋ ದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ದೀಂ ತದೀಂ ತನ ತದೀಂ ತನ ತದೀಂ ತನ ತದೀಂ ತಜಣು ತಕ ತನದೀಂ ತನದೀಂ ತಜೌ ತಜೌ ತೋ ದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ದೀಂ ತದೀಂ ತನ ತದೀಂ ತನ ತದೀಂ ತನ ತದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ತದೀಂ ದೀಂ ದೀಂ ತದೀಂ ತಜೌ ತದ ತೋ ತಣಂ ತತಕಜೌ ತಜೌ ತದರಿತೋ ಗರಿಮಾ ತಣೌ ತತಕಜೌ ಭವತಾ ತಜೌ ತದರಿತೋ ಗರಿಮಾ ತಣೌ ತತಕಜೌ ಭವತಾ ತಜೌ ತದರಿತೋ ಗರಿಮಾ ತಣೌ ತತಕಜೌ ಭವತಾ ತಜೌ ತದರಿತೋ ತದ್ಗರಿಮಾ ತಣೌ ತತಕಜೌ ಪತ್ನಿ ಪದ ತದ್ದಿಂ ತದಜೌ ತದಿ ಸದ್ದಿಂ ತದಜೌ ತದಿ ತದಿಂ ತದಜೌ ದಿಂ ತದಿಂ ದಿಂ ತದದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ತದಿ ತಜೌ ತದರಿತೋ ತದ್ಗರಿಮಾ ತಣೌ ತತಕಜೌ ಪತ್ನಿ ಪದ ತದ್ದಿಂ ತದಜೌ ತದಿ ಸದ್ದಿಂ ತದಜೌ ತದಿ ತದಿಂ ತದಜೌ ದಿಂ ತದಿಂ ದಿಂ ತದದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ತದಿ ತಜೌ ತದರಿತೋ ತದ್ಗರಿಮಾ ತಣೌ ತತಕಜೌ ಪತ್ನಿ ಪದ ತದ್ದಿಂ ತದಜೌ ತದ್ದಿಂ ತದಜೌ ತದ್ದಿಂ ತದಜೌ ತದಿಂ ತದಿಂ ದಿಂ ತದದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ತದಿಂ ತನ ತದಿಂ ತನ ತದಿಂ ತನ ತದಿಂ ತದಿಂ ದಿಂ ತದದಿಂ ದಿಂ ದಿಂ ತದಿಂ ಬಲಿಮೈ ಶೆರಿಂದ ತಾಂಡವೋ நளினம் திகழ்ந்த லாஸ்யம் வலிமை செறிந்த தாண்டவம் நில்வை நளினம் திகழ்ந்த லாஸ்யம் வலிமை செறிந்த தாண்டவம் பெருமை நளினம் திகழ்ந்த லாஸ்யம் ஆட்ட உலகில் கழித்த சிவனை உமையை ஆட்ட உலகில் கழித்த சிவனை உமையை ஆடி பாடி பணிந்திடுவோம் உலகில் கழித்த சிவனை உமையை ஆடி பாடி பணிந்திடுவோம் தத்தோம் தத்தீம் ததீம் ததோம் தத்தோம் தீம் ததததீம் தீம் தத்தோம் தத்தீம் ததீம் ததோம் தத்தோம் தீம் ததததீம் தீம் தீம் தஜம் ததீம் ஜம் தணம் ததீம் ஜணோ தீம் தீம் தஜம் ததீம் ஜம் தணம் ததீம் ஜணோ தீம் தகதோ திரிரி தகணோ மமப தனனனனனதீம் தகதோ திரிரி தகணோ மமப தனனனனனதீம் தத்தத்தும் தத்தீம் தஜோ
ಗರಿಸ ಮನಿಪ್ಪ ಮಗ ರಿಮಗರಿಸ ಮನಿಪ್ಪ ಮಗ ಜಣುತ 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 ದಿ ಜಣುತ 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 ದಿ ಜಣುತ 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 ದಿ महेश्वरी दाक्षायणि कुंगौरी हेमवती परमेश्वरी उमा महेश्वरी दाक्षायणि कुंगौरी हेमवती परमेश्वरी मंगलम जय मंगलम नित्य मंगलम शुभ मंगलम शिवमुं शक्तियुं ओरुरुवागि अवनि वंदद नारीशर्कुं शिवमुं शक्तियुं ओरुरुवागि अवनि वंदद नारीशर्कु मंगलम जय मंगलम नित्य मंगलम शुभ मंगलम महिषासुरनिल मदं अழித்திட்ட महाकाली दुर्गा देवी महिषासुरनिल मदं अழித்திட்ட महाकाली दुर्गा देवी मंगलम जय मंगलम नित्य मंगलम शुभ मंगलम कुलदैवं महमायि ग्राम नलंकात्तिडुं कर्मारिकु कुलदैव भक्ति करणीयेंद्रुं तळिंदु वळर्ந்திड कर्ममुं सत्यमुं अळ्वुं भक्ति करणीयेंद्रुं तळिंदु वळर्ந்திड जय जय देवियै வேண்டிடுவோம் जय जय देविயின் அருளை பெறுவோம் जय जय देविயை வேண்டிடுவோம் जय जय देविயின் அருளை பெறுவோம் जय जय देविயின் अरुளை பெறுவோம் जय जय देविயின் अरुளை பெறுவோம் जय जय देवी 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 जय जय देवी
And now we would like to introduce the artists of this evening. First, the Sutradhara, Nandi, Sri P.C. Ramakrishna. The dancers, Lakshman, disciple of Srimati K.J. Sarasa. He came as Dakshan, Bringi and Mahishan. Satyanarayana Murthy, disciple of the Narasimhacharis. He came as Veerabhadran, Manmadan, the drummer, and Shiva. Bhaskar, he donned the roles of Shiva and Bharatamuni. He is a disciple of Srimati Radha. Kumari Sunanda Vijayaraghavan, who came as Dakshayani and a disciple of Srimati Radha. Kumari Lavanya Srinivasan, who came as Uma. Disciple of Srimati Radha. Srimati Srilata Suresh, who came as Devi Ardhanari. Disciple of Sri V. Krishnamurti of Delhi. Srimati Vidya Sridhar, who came as Durga. Disciple of Sri S.K. Rajaratnam. Kumari Sujata Ramanathan, who was Karumari, disciple of Srimati Radha. Kumari Samyukta Ramakrishna, the Parvati of the Lasya, disciple of Srimati Radha. Kumari Vidya Ramakrishnan and Kumari Shalini Rajagopal, the narrators, disciples of Srimati Radha. And now we come to the oral component. The enchanting voice, Sri S.P. Ram, the male vocalist. And the delightful female vocalist, Srimati Lalita Krishnan and Srimati Lalgudi Vijayalakshmi, all disciples of Sri Lalgudi Jayaraman. We saw a Dasabhuja Durga, but we had a Dasabhuja Mridangist, a percussionist in our midst, Sri Balachandar. Who wielded the mridangam, tabla, morsing, and special effects. And Sri Vijayaraghavan, who also played the mridangam and the kanjira for Karumari. Sri Sigamani on the violin. Sri P. Venkataramana on the flute. Kumari Pavitra on the veena. There were artists behind the scenes like Srimati Gayatri, makeup, and Sri Setu Madhavan, makeup.
For the Aharya, the costumes, it was designed by Srimati Haima Ramakrishna. And were executed by Sri D.S. Ayalu and Sri Jayaraman. The backdrop design was by Sri Natesh and it was executed by Srimati Nanda Devanesan. The stage decor today was by Sri Vadivel. The lights and mic were by Kopi of Modern Stagecraft, and the light control were by Sri Gopi Nair. The research, the theme, and the script format were by Sujata Vijayaraghavan. And now we come to the choreographer and the director, Srimati Radha. And the great composer, maestro, Sri Lalgudi Jayaraman. Thank you, one and all.